So, ons moet gou gemerk, oefening 4. Julle het gehad nommer 3, 5 en 7. Right, so there's number 3. Al vinnigheid, begin gemerk. Sien wat? Wat se vorige antwoorde? Julle? Maar nee. Maar dit is dit. Ekskuus, ek het net verkeerd geskryf. Daar moet nie oefening 4 wees. Sien, dit was mos oefening. Het ons dit nooit gemerk hè? Hier sien ek. Okay, maar julle het oefening 4 ook gehad, né? Nee? Okay, kom ons merk net gou daai, want ek sien ek het nog hierdie 1 2 4 7 geskryf. Ek gaan hom nou vir julle skryf gou-gou. Maar kom ons merk net gou wat hier is, want dan weet ek ons gaan vinniger. Sorry, ek het nie dit besef nie. Wag, dit is hoekom, want daar was baie van julle wat nie die huiswerk gedoen het nie. Dit was hoekom, né? Nee? Okay. Sê gou, maar was julle fyn met oefening 4 se huiswerk? Okay. Goed. Kom ons kyk gou geraak. 1 minus cos kwadraat x over sin x. Now that top part of the fraction, that 1 minus cos squared x, is an identity, né? En daai verander ek dan nou na sin kwadraat x. Now, this third step here, you didn't have to rewrite, né? I'm just showing you that the sin squared x is actually sin x times sin x, né? En dit is hoekom ek dan nou bo en onder kon gaan uitkanselleer daai sin x'e met mekaar, né? Just always double check before you cancel out. Wat is die goue reël? Ek mag net uitkanselleer as ek een term bo en een term onder het. Onthou julle dit? Okay, nou as ek daai sin x'e uitkanselleer, then I actually have left sin x over 1. Maar dis dieselfde as net sin x. Is julle reg? Enige vrae by die ene? Goed, kan ek skip? Okay, asseblief, julle moet huiswerk doen, hè? Trig is not an easy one. So if you get lost right in the beginning, dan gaan jy screwed wees. So maak seker jy bly elke dag by en doen jou huiswerk, want jy kan nie net kyk op die bord en dink, ek verstaan. Dit gaan jou byt in die alie, as dit kom by eksamen. Goed, can I skip? Okay, number 5. 1 minus tan x times cos x times sin x. Nou die eerste ding wat jy sien ek hier doen, is ek gaan skryf tan x in terme van sin en cos. Remember that we said that's the very first step. You write everything in terms of sine and cos. Okay. Right. Now, once I did that, you will see that this last part of my equation, hierdie gedeeltjie daar, ek kan ons hierdie cos x uitkanselleer met daai cos x, because that's cos x over 1. Nee. Okay, so what's left then over there? Sin x times sin x. En dit is wat dan nou, daar skryf ek om vir jou, en dit is eintlik sin kwadraat x. You guys all understand that? And this 1 minus sin squared x is actually an identity. En dit verander ek dan na cos kwadraat x. Hoe lyk dit so ver? Is dit okay? Jy sien wat? Nie by nie. Nee, maar dan moet jy sê, miskien dit help nie, mens gaan net aan as jy nie okay is nie. Waar is jy nie okay nie? Julle moet my dadelik stop, né? Right. Hands up, you're still copying. Jy klaar. Enigiemand anders nog? Goed, kyk gou by nommer 7. Ek gaan so stukkie sal ek dit deurwerk.
Okay, so the first thing that we had to do is that tan x, I had to change to sine en cos. Nee. Nou, kyk gou wat daar staan is eintlik cos x gedeel deur tan x, nee. Okay, so nou sê ek cos x gedeel deur en in plaas van tan x skryf ek sin x over cos x. Okay. Now you could have kept that in the fraction, it doesn't matter, but it's just to me, it felt like you guys are going to see the cancelling out easier. Okay, so wat ek nou doen is daai deel verander ek na maal. And whenever I do that, it means that this has got to switch around. Nee. And that's why it becomes times cos x over sin x. Is jy nou okay so ver? Dat ek oor enige vra. Okay, now, still inside that bracket, let's go multiply. So at the top I had cos x times cos x. So dit raak cos kwadraat x. Aan die onderkant het ek 1 maal sin x en dit bly net sin x. Okay, kom ons stop gou eers daar. Dis nie by nie. Is julle reg? Okay, nou, kom ek skryf sommer daar. You can see over here, denominators are the same. Nee? Hulle het albei 'n noemer van sin x. Kyk daar. Denominators are the same. Okay, so I just put it all in one fraction. So my noemer bly nog steeds sin x. En dan wat was voor 1 minus cos kwadraat x. So we've got that. And now, the top part of this fraction, you will see again, is an identity. Hierdie blou skryf ek net vir jou by dat jy kan sien wat ek doen. Nee, you don't have to. Dit is net daar dat jy weet wat ek doen. Right? Nou 1 minus cos kwadraat x gaan vir my raak sin kwadraat x. And over here I didn't write it out. Sin squared x is sin x times sin x, nee? So een van daai sinne kanselleer uit met die sin onder. En dit is hoekom ek, julle kan nie nou sien nie, net oor het, sin x. So my final answer is sin x. Right. Any questions? Goed, kom ons skiep gou terug, en merk ons gou daai 1, 2, 4 en 7. Hands up, we're still copying jou? So weer? Hierdie. Dis ons skooldrag. Ek voel soos iemand wat in die hospitaal werk. Okay. Any other questions? Math related? Okay, kan ek maar skip? Nee, is net as dit saal is en as dit sê maar oop dag is of prysuitdeling is of sulke tipe. Wanneer ons moet gesig koop. Dis wanneer. Okay, kan ek wat terugskiep? Wel, jy skryf nog. Okay. Alright. So, jy moes gedoen het 1, 2, 4 en 7. Nee. Okay, kom ons merk gou om. Dis nou oefening 3. Okay, so by number 1, at number 1, it said 5 sin theta plus 4 is equal to 0 and voel vir my ons het hierdie gedoen. Okay, bepaal tan theta mal cos theta. Alright, so the first thing that you would do here is determine your quadrants. Okay, ek gaan net gou eers so 'n bietjie gaan krap. Ons sê all strippers take cash. Okay, the first part. 5 sin theta en dan daai plus 4 gaan ek nou oorvat, né? So it becomes equal to minus 4. Ek sweer ek het dit gedoen, was dit nie 'n video wat julle moes gekyk het nie? Nee. Okay, then
the 5 I take over, so sine theta is equal to minus 4 divided by 5. Okay? So sin, sal jy sien, is negatief. Where is sine negative? That will happen in the third and the fourth quadrant. Nee. Okay, dan sê hulle hier vir my, and cos theta is greater than 0. Nou, as cos theta groter is as 0, gaan hy wees positief of negatief? Hy gaan wees positief. Nee, en waar is cos positief? In die eerste en in die vierde. So, in which quadrant does both of these things apply? In kwadrant 4. Sien julle dit? Okay, so dit is hoe ek dan nou weet. Okay, ek gaan my driehoekie gaan teken in die vierde kwadrant. Here we go. Okay, my 90 grade hoekie moet altyd daar wees en die reference angle is the one here by the origin. Okay, so ons gaan kyk, sin theta was minus 4 op 5 and sine is opposite over hypotenuse. So oorstaande is minus 4 en skynsy is 5. Onthou, hypotenuse can never be negative. Nee? So hy moet die positief 5 wees. And this does make sense that it's negative 4, want as jy gaan kyk, dit lê mos op my y-as, nee? En dit is aan die negatiewe deel van my y-as. Die onderkant, dis mos waar my negatiewe waardes is, nee? Okay, so nou moet ons nog hierdie sytjie gaan uitwerk. How would we get that? Hello. Oh, dankie julle. Dankie. Ek moet vinnig dit vir jou gee wys. O, So, okay. hy is nie meer 'n kontroletoets nie. Hy is nou 'n tutoriaal. Is dit nou hierdie oudjies? Ja, dis hulle. Ja. So dis 'n tutoriaal en hy word opgedeel in afdeling A en afdeling B. Yes. Afdeling A is nog steeds sirkelmeetkunde, die onderwerp het nie verander nie. Okay. Maar hulle mag 25 punte, hulle mag vir hom 'n kripnout hê. Okay, great stuff, ja. Met al hulle redes Maar op vir die hulle terug nou nie. ook. So elkeen mag 'n kripnout bladsy. Het ons hulle dubbel daai dan? Yes. Okay. So ons gaan altyd gelyk uitdeel, hulle kan dit doen. Kan die papiertjie hou jy of hoef nie? nie meer stellings te leer nie, want dan kan dit nie op die bladsy skryf. So stellings in die sin van die bewyse. Ja. Gaan ons eers niks daarmee vra. Okay, Goed. thanks. Okay. Nou, nee, waar gaan jy? Sit. Ja, dankie. Onthou dat ek julle nou nog gou sê van die toets, né? Voor julle loop, asseblief. Goed, ja. Dis nog 'n tydjie, dis die 4de Mei. Right, so let's go work out that little side over there. So, x squared, ek noem hom nou sommer x, né? Gaan mos wees 5 kwadraat. Right, kom. 5 kwadraat minus 4 kom kwadraat en is as gevolg van Pythagoras, né? So 25 minus 16 gee vir my 9. So x gaan wees positief of negatief 3, né? Okay, now let's look at which side it is of my x-axis. Gaan hierdie 'n positief 3 wees of 'n negatief 3? It's on the positive side of my x-axis, so that will be a positive 3. Is julle by? Verstaan almal hoekom? Okay, now let's get to what they're actually asking me to do. They want me to calculate tan theta times cos theta. Goed. Tan theta is mos oorstaande op aangrensend, so opposite, minus 4 over adjacent, so 3 over minus 4, times, kom ek skryf sommer maal, cos theta, cos is mos aangrensend op skyns, adjacent over hypotenuse, so 3 over positive 5, wat beteken ek het 9 op minus 20. Let me just double check, can we simplify anything? Kan net gou. Het ek ergens ek verkeerd gaan? Oorstaan op, hierdie twee het ek omgeruil, that's what. Ek wou sê, I switched these two around. Cos is reg, nee, aangrensend op skyns, yes.
wou nou net sê, hy lyk nou nie soos hy moet nie. Dan oorstaande op aangrensend, so minus 4/3. Ekskuus, ek praat reg, maar skryf verkeerd. Okay, so that means it would be minus 12/15. En dit kan ek so 'n bietjie gaan vereenvoudig. Minus 4/5. Yeah. Okay, so you're going to get a mark for your triangle being in the 4th quadrant. No? You get a mark for that missing side that you calculate. No? En dan gaan jy 10 en hier 'n punt kry vir die instel by tan theta en cos theta, and then one for the final answer. So 4 marks. Okay. Goed, kan ek skip? Ja. The missing side. Then and you have the triangle on the wrong quadrant. So if your triangle is in the wrong quadrant, you lose a mark there. I would work with your mistake if you work out that the missing side, and then I work with your triangle that you drew to get tan theta and cos theta. Okay. Ja, jy moet vir my jou sketsie teken, hè? Ek sê mens jy kry jou eerste punt is vir daai sketsie. Want anders hoe weet ek in watter kwadrant het jy besluit gaan hy wees. So dan kan ek as jy dit nie teken nie, kan ek ook nie saam met jou fout merkie. Want as daar net 'n driehoekie is, wat se kwadrant is hy? Alright. Kan ek maar skip? Let's look at number 2. Okay, so nommer 2 sê vir my as tan theta is 12/5 and theta must be between 90 and 270. They want me to determine the value of 10/cos theta minus 5/cos theta. Okay, goed. So eerste ding. Kom ons kyk gou-gou. En watter kwadrant gaan ons teken? Tan theta is equal to 12/5. Met ander woorde, tan is positief. Nee, en waar is tan positief? In the 1st and the 3rd quadrant. Is julle reg? Okay, then they say that theta must be between 90 and 270. Nou as dit tussen 90 en 270 is, kan dit net in kwadrant 2 of 3 lê. Stem julle saam? Okay, so wat is waar vir albei, watter kwadrant is waar vir albei daai goedjies? Kwadrant 3. Goed, so now I know where to draw my triangle. So that's going to be in quadrant 3. Goed, ek weet my 90 grade hoekie lê hier en theta is daar by die oorsprong. Goed, tan is mos oorstaande op aangrensend, so die oorstaande is die 12 en die aangrensend is 5. Nou, kyk gou mooi. The x over here, can that be a positive 5? Hy moet wees minus 5, nee. And look at the y, can that be a positive 12? Nee, dit lê aan die negatiewe deel, minus 12. Want kyk gou hier. Minus 12 op minus 5 is dieselfde as positive 12/5. Okay, so just to explain to you guys why it's a positive 12/5 here. Verstaan julle? So oppas, dit is gewoonlik die vangplekkie. They catch you guys here because you just use what was given and forget to look at which quadrant it is in terms of the signs. Okay, goed, so nou moet ons gou nog daai volgende sytjie gaan uitwerk. I'm going to work out my hypotenuse. So the hypotenuse squared will be minus 12 squared plus minus 5 squared. En dis as gevolg van Pythagoras. Okay, en dit gee vir my 169
Met ander woorde, my skynsy gaan wees 13. Okay, so there's your second mark. Working out the remaining side. Okay, nou kan ek gaan instel. So kom ons sê 10 op en nou cos theta, cos is adjacent over hypotenuse, so minus 5 op 13 minus 5 op en dan cos theta is weer minus 5 op 13. Okay, so dit gee vir my, as jy hom net so gaan intik op jou sakrekenaar, jy sou eers gekom het by 65 op minus 5, and that's the same as minus 13. Okay. Any questions? Los hier voor. Laat ek hoor, enige vrae? Goed, nommer 4, kan ek maar skip? Okay. Sê gou julle oudjies wat nie lekker by was met dit nie. How does it look now? Do you guys get it? Huh? Okay, want jy kan maar weet, this is usually what they start with in the test. Dis gewoonlik die eerste vraagie wat hulle vra. Ja. Ek weet daar's ook 'n afsnypunt. Maar dis baie vroeg, ja. So jy sou kon, maar onthou, praat jy nou spesifiek oor wiskunde? Oh. Ja, jy sou kon nog in matriek verander, maar dit moet heel aan die begin wees, want onthou, hulle skryf jou in en jy moet jou eksamennommer en kry, ja. En dan moet jy ook dit onthou, dan het jy nou eintlik 2 jaar se werk om in te haal, voordat jy kan staan. So jy moet nou 3 jaar se werk in 1 jaar doen. Just saying. Ja, maar niks kom met geen moeite nie, so jy gaan nog steeds moet werk, né? Ja, ek wil nou net sê, onthou die gras lyk baie keer groener aan die ander kant, omdat daar baie meer strooi val. So, ja? Nee, het ook maar baie strooi, ja. Ek weet dit is debatable. Okay, right, so ons moet bepaal vir 3 tan x plus 25, hierdie pen skryf as ek 'n halwe letters. Sin kwadraat x. Okay, right. So before we can determine quadrants, hierdie 5 cos x plus 3, I first had to sort that out. So I'm going to make that 5 cos x. Oh, come on. 5 cos x is equal to minus 3. Ek het net daai 3 oorgevat. En dan cos x is dan mos nou minus 3 op 5. As my pen dit net sal doen. As ek. Goed, so. Kom ons kyk gaan watter kwadrant. Cos must be negative and cos is negatief in quadrant 2 and quadrant 3. Right. Then they say that this x value will be between 180 and 360. Nou van 180 tot 360 beteken dit lê in kwadrant 3 en 4. Nee. Okay, so waar gaan my driehoekie geteken moet wees? Quadrant 3. Okay, so daar trek ek my driehoekie, kwadrant 3. 90 grade hoekie en hierdie is mos nou x. Goed.
Cos x is minus 3 op 5. So cos is aangrensend over hypotenuse. Nee? And it does make sense that this is minus 3 because it is on the negative side of my x-axis. Okay, now I still got to work out that little side there. Okay, so kom ons praat sommer van a. A kwadraat gaan ons dan nou wees 5 kwadraat minus 3 kwadraat. And that's because of Pythagoras. Okay, so 25 minus 9 geef my 16. Oopsie. So y will then be plus or minus 4. Now kyk gou-gou. What would this side be? A positive 4 or a negative 4? So negative 4. Okay, nou kan ek gaan instel. So 3 en in plaas van tan x, wag, kom ek skryf maar gou, tan x plus 25 sin kwadraat x. Okay, so 3 en dan tan x, tan is oorstaande op aangrensend, minus 4 op minus 3, gaan ons mos dieselfde wees as net 4 op 3, nee? You guys fine with that? Okay, plus 25, and now I've got to get sin x and square that. Okay, nou wat is sin x? Sin is oorstaande op skuins, so minus 4 over 5. Goed, en as ek dit gaan inmaal, gaan ek hier kry 12 op 3, plus 25 maal met 16 op 25. And that means the 12 over 3 is actually 4. Can you see there's 25 and that one would cancel out, so only 16. Wat beteken my finale antwoord is 20. Julle reg daar? Okay. Now the next one, number 7. They like asking it like this. Hulle hou daarvan om dit vir jou so te gee, né? Kan ek maar skip? Anyone still copying here? So maak vir jou 'n notaatjie daar. Jy kan maar iets verwag soos nommer 7, né? In terms of, okay, goed, so, maak vir jou nota daar, hulle vra hom gewoonlik so, because what's throwing you guys out is over here, the sin theta is k, maar sin theta is gelyk aan k, is eintlik k op 1, nee, so I've got my opposite and I've got my hypotenuse. Okay, dis die eerste ding wat jy vir my moet onthou. Nou, because that k is a positive, my k is positief, so ek weet sin moet positief wees. And where is that? In the first and in the second quadrant. Nee, dan sê ek ook vir jou, and theta will be between 90 and 180. In other words, second quadrant and ja. Eintlik net daar. Sorry. Amper gaan ek nou verkeerd. Tussen 90 en 180. Now this is 90 and that's 180. So it can only be quadrant 2. Do you guys agree? Okay, so nou gaan teken ek gou my driehoekie. Dames en heren, dis tyd vir die afkondigings voor eerste pauze. Sorry, maar ek gaan eers hierdie klaarmaak, né? En jy gaan een som vir huiswerk kry. Okay, so kyk gou, theta is hier by die oorsprong. Sin theta is k op 1, met ander woorde, oorstaande is k en skynsy is 1. Nee, nou moet ek gou hierdie sytjie gaan uitwerk.
So to get that side, kom ons praat gou van x, né? X kwadraat gaan wees 1 kwadraat minus k kwadraat. Okay, but that's x squared. So net x gaan wees vierkantswortel van 1 kwadraat, maar dis nog steeds 1 minus k kwadraat. Is julle reg daar? Enige lede wat Okay. belangstel om gitaar, elektriese gitaar of tromme te neem, moet eers 'n pouse na meneer Kreer se klas toe gaan. Any learner that is interested in taking guitar lessons, electric guitar or drum lessons, Oorstaande Mr. Kruger's K. class at Freesbreak. Al die meisies van die Aangrensend direk na skool in die nuwe saal. Die seuns oefen môreoggend in registerperiode. Kyk gou, baie belangrik. Maar direk saal toe gaan. Dis die seuns van die koor. En wat gaan hierdie wees? Môreoggend in registerperiode. Julle moenie rye toe gaan nie. Julle moet direk Fyn. saal toe gaan. Die onder 14 hokkie seuns wat julle inskrywingsvorm vir die skool het, moet dit nou na kamer 21 toe bring na meneer Konradi se klas toe. 'n sak met klere is Vrydag aand. Dis dit, want is in terms of K. Jy stop net daar. Kan nie verder gaan. Dis wat hy is. Moenie wegsit nie, kyk gou hier. Is daar iemand wat nog hier skryf? Wil net gou vir jou sê. Kompetisie wat nou in Mei plaasvind. Kontantpryse van meer as R40,000 is op die spel. Vir enige iemand wat sou belangstel om in te skryf, kan juffrou Anshin by die musiekkamers opspreek. Uitdinne word op Woensdag Hier is nog steeds oefening 4. Okay? Nommer 9. Kyk net gou. In jou handboek is hierso 'n punt. Dit moenie daar wees hier. Ek sê vir jou maak reg in jou handboek. Hy moet weg wees. Okay? Net daai een sommetjie.